Тоже какая-то рыба. Хорошо. 73-я страница вашей грамматики, номер 16. Которая «Avez-vous acheté de l'huile?» И я вас попрошу здесь делать... Постараться максимально отвечать в отрицании. Avez-vous acheté de l'huile? L'huile. Non. De L'huile? Non. Je n'en ai pas acheté. Je n'en ai pas acheté. Ok, хорошо. Portes-tu des lunettes? Non, je n'en porte pas. A-t-il une bicyclette? Non. Non, il n'en a pas. A-t-elle un frère? Siehst du, Samme, non, elle n'en a pas. Y a-t-il des fraises dans cette forêt? Non. Il n'y en a pas. Y a-t-il beaucoup de places dans cet hôpital? Non, il n'y en a pas. Ну, здесь уже нет, не ответите, ну, как вы хотите. Combien d'exemples avez-vous trouvé? J'en ai trouvé 3. Combien de sucre a-t-il acheté? Il en a acheté 1 kilo. 1 kilo, ok. M'as-tu acheté du fromage? Я не могу понять вопроса, типа мне? Да, ты мне купил сыр. Окей. Non, je ne te... А вот тут, кстати, будет сокращение. Je ne t'en... Типа te и un. Je t'en ai acheté. Pas потеряла. Да. Je ne t'en ai pas acheté. Je ne t'en ai pas acheté, ok. Vous a-t-on servi du café? Non, on ne nous en a pas servi. Leur a-t-il donné des bonbons? Non. Ils ne les ont pas donné des bonbons. Подожди еще раз. Почему лев вместо лёва? А тут еще раз, это типа им, правильно? Им, да, ты просто сказала лев вместо лев. Да, почему... Я не понимаю, почему здесь лев. Donner quelque chose à quelqu'un. Потому что... Окей. On a une primoire. Значит, il ne le rend pas donné. Il ne leur en a pas donné. Il ne leur en pas donné. Il ne leur en a pas donné. Combien d'exemplaires de la revue nous avez-vous acheté?
Euh, nous vous en avons acheté 10. Mhm. Так, я потеряла. 13. А, вот, да, нашла. Combien d'exercices votre professeur vous a-t-il prié de faire? Euh, il... Il... Il en a... Il en... Il en a prié de faire... Только да, и nous en a prié, нас попросил. А, нас, окей. Il... А подождите, а nous тут разве en- он не перед faire ставится? Потому что сделать их, а не попросить их. Просил нас, но сделать Да, их. да, извини, ты права, да, я что-то видела. Да, ты права. Мгм. Мгм, Значит, всё правильно. il nous a prié d'en faire, D'enfer, да. d'en, Да, всё d'en правильно, faire, права. je sais pas, 5. Так, окей. Peux-tu me prêter de l'argent? Non, je ne te... je ne... подождите. Тебе дать. Только сначала не могу, а потом уже тебе дать. Ну да, je ne peux pas t'en prêter. T'en prêter, ok. Peux-tu lui prêter tes disques? Non. Je ne lui peux pas en prêter. А только здесь как раз lui относится к prêter. Je ne peux pas ему их одолжить. А, значит, je ne peux pas lui en prêter. Мгм. Faut-il t'envoyer un télégramme? Non, il ne faut pas m'en envoyer. Мгм. Combien de numéros de la revue Revue. faut-il le rapporter? Il faut leur en apporter un. Un numéro, ok. Мгм. Une. Ну, Подожди. либо une revue, если, ну, здесь numéro все-таки, Да. поэтому un numéro, да. Значит, un numéro. Combien d'argent pouvez-vous me prêter? Je peux je peux t'en prêter beaucoup. Мгм. N'as-tu pas oublié de m'acheter du lait? Мгм. А вот типа отрицание, если я скажу си, это значит, что типа Как си, раз потом наоборот, не положительное, забыл. Да, если наоборот, си, то типа, ты скажешь, что это я забыл купить тебе молока. но мы как говорим, я все время вот это забываю, мы говорим си, а потом положительные, Да. а нет, отрицательные. Типа си я не купил. Нет? Так здесь у тебя забыл. У тебя здесь отрицается глагол не покупать, а глагол забывать. Тебе Да, говорят, ну, ты не забыл, а ты говоришь, си, неважно. я забыл. Положительно как раз окей. ты после си говоришь. А значит, если отрицательно, то non, je n'en ai Не, сначала я не забыл тебе купить. Вот это тебе его купить, это будет купить, а не забыл, ты отрицаешь отдельно. А, да, черт, да. Значит, non, je n'ai pas oublié t'en acheter. De t'en acheter. Ты, любишь забыть de de после oublier. t'en acheter. Je n'ai pas oublié de t'en acheter. Окей, хорошо, 17.
Acheter de la viande. Acheter en. Achetez-en, да. Вот здесь глагол связывается, потому что Да. ты сказал, что глаголы не связываются, но в повелительном они В связываются. повелительном, да. Acheter en. Мгм. Achète du sucre, значит, нет, Да. achetez-en, Achetez-en, да, здесь как раз Z опять Achetez-en. появится. Achetez-en. S, в смысле, да, будет связываться. Мгм. Achetez-leur une dizaine d'œufs. Achetez-leur en. А une dizaine? Я думала, мы здесь все заменяем, типа, купи их. Потому что написано remplacer le nom en italique. То есть я думала, мы вот эту полностью всю фразу заменяем Ну, на... да, но на самом деле, если у тебя есть количество ты должна сохранить. Потому Потому окей. что, значит, ты совсем смысл Achetez-leur потеряешь. en dizaine. Achetez-leur en Une une dizaine. dizaine. Да. Une dizaine. Achète-nous un paquet de cigarettes. Achète. Так, а в каком там порядке будет? Achète-nous-en un paquet. Achète-nous un paquet. Смотрите, у нас вообще с этим on такая история, ну и с и то же самое. Оно ближе всего идет к глаголу. Но в повелительном наклонении утвердительном там все ровным счетом наоборот. Значит, если оно было ближе всего к глаголу, то оно станет дальше всего к глаголу. Donne-moi du sel. Donne-moi. Donne-moi une pomme. Donne-moi une. Donne-moi une, да. И Б? N'achète pas de pain noir. N'en achète pas. Ne mange pas... А вот, кстати, вот в первом, вот то, что типа нуар мы можем оставить, типа, ну, не просто не покупай, ну, как бы не покупай его черным, грубо говоря. Как бы, так, ну, можно, типа, прилагательные какими-то... Ты знаешь, вот так же, как и... нет, потому что, ну, даже мне по-русски это звучит странно. Ну, грубо говоря, ну, да, про яйца хлеб, нормально звучат, потому что купи десяток. Да, вопрос, сколько тебе яиц купить? Купить десяток нормально звучит. А что это? Нет, только количество, Наташа, только количество относится, это, а черный... Ну, например, если там не покупай не свежий, это же тоже как бы будет, вот не покупай его не свежий. Француз так не скажет, в таком случае ты повторишь слово хлеб. Да, прилагательное не может остаться без существительного, вот что имеется в виду. Прилагательное, оно вот, ну, оно часть существительного, ну, как бы, да, они вот вместе. Количество может быть отдельно, а они связаны очень крепко. Вопрос хороший, да, но не скажу так никогда. Окей, ладно. Ne mange pas d'oignon. Non, ne mange pas. Non, mange pas. Ne leur donne pas d'argent. Ne leur en donne pas. Donne pas. Ne m'achetez pas de lait. Ne m'en achetez pas. Да, ne m'en achetez pas, да. Ne m'achète pas de poisson. Ne m'en achète pas. Ne m'en achète pas. Окей, хорошо. Сразу себе запишите, что 18 на 73 странице вы делаете тоже. Окей, хорошо. Alors, donc le texte. Vous avez regardé la première partie. Vous avez fait le résumé? Non. Je peux faire le résumé, mais au lieu de faire le résumé, je me suis intéressée много, so much. Короче, я заинтересовалась вот этим всем. Donc, je me suis intéressée beaucoup. J'ai vu le film. Tu as vu le film? Génial. Bah, écoute, raconte-nous le film alors, parce que moi, je connais pas. Il était sympa le film?
Il est très vieux et naïf et je pense que les acteurs exagèrent beaucoup, mais était assez intéressant parce que l'histoire, c'est pas реально, оно не, вот в реальности так не бывает, не поступают так люди, нереальное какое-то. Tu as vu que c'est en partie une histoire vraie, si tu as Oui, mais quand le film est fait, c'est probablement trop vite. Ok, Ну да, вдруг raconte-nous, неожиданно vas-y, там parce все que как-то так. je connais pas le film, je m'y suis jamais intéressée. Raconte-nous. Donc, on commence dans cet texte, dans le bureau de cette société. On voit la publicité de la ville nouvelle, la ville 2. Et c'est comme dans un texte, le village disparaît et les nouveaux immeubles apparaissent. Et après, on voit les rues de Paris avec beaucoup de voitures et les conducteurs crient à l'autre et il a arrêté. Ils sont arrêtés devant le feu rouge et après il y a le rouge vert et on commence de rouler. Et après, une voiture avec 7 hommes dans la société, elle roule dans ce village. Et à ce moment, tous les contrats, не, как контракты будут? Контракты подписаны уже. Oui, tous les contrats, oui. Signer un Tous les contrats sont signés, à part d'une. Oui, à part un, donc à part quelque chose. À part un, et c'est, comment il s'appelle, Monsieur Dumont, qui ne veut pas signer le contrat parce que son fils est pas là. Son fils est dans la montagne avec les moutons, et il dit, je signerai, mais quand ma fils retourne à village. Retournerait il a dit qu'il signerait quand son fils retournerait. Ну я просто настоящему он говорит, что... Retournera. Ok. Et sa société veut signer toutes les choses très vite. Et c'est pourquoi ils нанимают вертолет. Нанимать это embaucher quelque chose. Il embauche вертолет? Нет, тогда вертолет мы не нанимаем. Вертолет мы скорее снимаем. Ну, да, типа rent. Loué? Я сегодня так себе на состоянии. Так, loué, да, просто loué. А вертолет как будет? Hélicoptère. Il loue un hélicoptère. Ils vont dans la montagne. Ну, там как... Окей. Ils привозят назад. Не берут, не prendre, а какое там слово? Ramener. Il ramène le fils, mais Monsieur Dumont dit qu'il a dit before, раньше, avant qu'il expect, нет, наверное, ожидает, expect. Attendez. Qu'il attend le fils à la fin de l'été, mais pas maintenant. Donc le fils ne doit pas être dans le village maintenant.
Там, короче, он хватает винтовку, начинает стрелять в своего сына, типа, иди обратно в горы, я тебя не жду, короче, не придумывает все там эти оправдания, чтобы... Русский язык, ok, donc tu peux dire Я про винтовку не расскажу. Il trouve toutes les excuses. Voilà, donc il trouve les excuses pour que son fils ne soit pas là, d'accord? Son fils est дурачок. Ah, il est un peu con, d'accord. Simple, французы называют это simple. Simple? Ну, типа простачок? Ну, это да, это такой, ну, не ограничен, ну, немножко, да, немножко такой вот дурачок, это сампль, я скажу. Сампль может быть очень хороший, если вам говорят, что vous êtes, mais cette femme, elle est super riche, mais elle reste toute simple. Là, c'est très bien, par exemple. Ça peut être une qualité, genre pas arrogante, mais simple, oui, ça peut être un peu bête, un peu con. Donc, son fils est simple, et il уговаривает, господи, я слов не знаю никаких, уговаривает отца. Persuadé. Persuade son père, mais в то же самое время, au même temps, il y a une ouverture officielle de nouveaux villes. Il y a beaucoup de journalistes et célèbres. Et les personnes célèbres, oui. Et les personnes célèbres. Et il y a une chanteuse qui chante pendant cette cérémonie. Mais le père est si malheureuse, il prend le... Si malheureux. Si malheureux, il prend le ружье. Le fusil. Le fusil et il va dans la place de cette cérémonie et il commence à стрелять солью во всех. Tirer du sel. Tirer du sel. Donc, son fils... не слова так быстро не приходят. Спасает девушку. Sauver. Il sauve la chanteuse et le journaliste prend beaucoup de photos et après cette histoire apparaît dans les journaux, dans les magasins et cette fille va à Paris pour реклама, publicité, à рекламировать. Pour promouvoir. Pour promouvoir. Promotion, das слово. Promotion, promouvoir. Pour promouvoir cette ville nouvelle. Il y a beaucoup d'histoires là-bas. Cette chanteuse a un mari qui est un acteur et il y a cette histoire fake. Fausse, cette fausse histoire. Fausse dans le magasin. Il s'agit que cette пастух как будет? Berger. Que cette berger, le fils, ce berger. Et ce berger a une affaire, не знаю, по-английски это affaire, ну, типа любовная связь, да? Affaire avec cette chanteuse et que son mari est malheureux, mais son mari participe dans cette histoire. Donc, c'est créé pour publicité. Et à un moment, cette fils dit quelque chose parce qu'il simple, il ne sait pas que il peut dire ou qu'il ne peut pas dire. Et il dit quelque chose. Il ne sait pas ce qu'il peut dire et ce qu'il ne peut pas dire. Il dit quelque chose qui fait tout le monde dans cette société malheureuse. Malheureux. Et
ils отправляют, envoient. Ils envoient, hein? Ну, его тоже можно отправлять. Да? Envoie, да. Il l'envoie dans, ну, в город, вернее, в деревню. Oui. Peut-être dans la ville. Dans le village. Что там потом происходит? Et son père, monsieur Dumont, он пытался конструкцию рекламную на своем дворе отпилить. Mais il a signé ou il n'a pas signé? Il n'a pas signé. Они вот как бы через сына пытались там это все сделать, он все равно отказывался. Donc ils ont essayé à faire tout à travers son fils, d'accord? Mais il a toujours pas signé, d'accord? Ну, он эту конструкцию пилил, она на него упала, он умер тут же. Et tout le monde était heureux parce que maintenant le fils peut signer. Et à un moment, quand le fils était préparé de signer, quelqu'un не напомнил, упомянул. Quelqu'un a mentionné. A mentionné son frère. Son père. Son père. Non, frère. Ah, frère, d'accord, ok. Et c'est pourquoi il s'est souvenu qu'il ne pouvait pas signer parce qu'il y avait un frère. Et le frère était, tu veux bien? En prison. En prison. Ils sont venus dans ce prison. Dans cette prison. Dans cette prison. Mais le frère n'était pas là déjà. N'était pas déjà là. Oui. Il escape. Il s'est sauvé. Il s'est sauvé, да, точно. Et il a habité en Argentine. Donc, ils sont venus à l'Argentine. En Argentine. Et le frère a dit qu'il signerait, mais après, Toine, c'est le nom de le premier fils, après Toine était marié. C'est marié. C'est marié. Avec cette actrice. Avec la chanteuse. Non, avec quelqu'un. N'importe qui. Oh là là. Après que Toine se marie, после того, как он женится. Да. Ok, d'accord. Ok, c'était la condition. Oh là là. Et tout le monde, le directeur de la société, et tout le monde maintenant veulent que cette Toine se marie. Et il y a une fille dans ce village qui aime Toine, mais il est simple et il ne parle pas beaucoup. Donc, il y a cette histoire, comment ils peuvent, essaye, стараются, de put them together. De les mettre ensemble. Et enfin, il propose. Mais quand il propose, il se rend compte qu'il ne veut pas vendre. Нет. Il se rend compte qu'il ne veut pas vendre la maison parce qu'il a la famille maintenant. Mais à ce moment, le directeur de la société est mort. Super, génial comme histoire. Oui, c'est vrai, c'est trop vite, ну, не кажется, что она реальная. Ah oui, ça ne semble pas du tout réel, c'est n'importe quoi. D'accord, et donc finalement ça marche pas. Non, la village reste comme ça. Ok, bon. Tu as regardé ce film en français? Je ne peux pas trouver en français. Dans YouTube, j'ai trouvé un film
tout le monde, comment tout l'or du monde, mais c'était le film de la même époque. Je pense que c'est noir et белый, господи, blanc, mais le film est très différent. Не знаю, короче, есть такой же фильм, но только вообще про другое. Et j'ai trouvé ce film, mais il était en russe, mais je pouvais écouter le français derrière la russe. D'accord, ok. Bon, bah écoute, moi j'avoue que je ne connais pas du tout, mais c'est très intéressant ce que tu viens de raconter. Ok, donc ça ne vous paraît pas réel. Bon, on va lire quand même un tout petit peu, parce que vous... Ina, toi, tu l'as lu jusqu'au bout le texte ou pas? Le texte, tu as lu juste la moitié? До. Avant le troisième, jusqu'au troisième. Jusqu'au troisième tableau. Ok, très bien. Ben, on va finir avec ce texte-là. Natacha, pas avec le troisième tableau. Sur la place du village se trouve une maison sur laquelle on peut lire. Domaine de Longueville-Bureau. C'est ici que l'auto s'arrête. Monsieur Hardy descend de voiture et entre dans le bureau où se tient Fred, son secrétaire. Au mur, une grande carte du village, criblée de croix et accrochée. Fred, et voilà, tout le pays nous appartient. Monsieur Hardy, beau travail, Fred. Fred prend sur le bureau un gros paquet de documents que Victor examine. Enfin, ils ont tous signé. Ils ont tous signé. Ils ont tous signé. Tous, sauf un vieux paysan. Il montre un document à Victor. Il veut vous voir avant de se décider. Il est ici. Il vous attend. Fais-le venir tout de suite. Fred va vers la fenêtre qui donne sur la place. Monsieur Dumont, si vous voulez bien entrer, Monsieur Hardy est là. Dites donc, son terrain est tout au milieu du village et il a la source. Rassurez-vous, il ne sait pas ce que ça vaut. Окей, переведем. На деревенской площади находится дом, на котором написано собственность. Не собственность, домен. Вот вчера, в прошлый раз тоже как раз думали, как это перевести. Домен. Нет, как участок. По-русски сказали бы поселок вообще Лонгви. Окей, по поселку Лонгви офис. Именно там остановилась машина. Месье Арди вышел из машины, выходит из машины и входит в офис, где сидит Фред, да. Его секретарь. А на стене большая карта деревни, помеченная крестиками, наверное, да? Все. Прикреплена. Вся деревня, запарти. Нам принадлежит. Апартир – это принадлежать? Апартунир, да, это принадлежать. Апартунир. Ага, окей. Вся деревня принадлежит нам. Хорошая работа, Фред. Фред берет со стола большой пакет, папку документов, которую смотрит Виктор. Что наконец-то все подписали, все, кроме одного крестьянина. Он показывает документ Виктору. Он хотел бы с вами встретиться, прежде чем он примет решение. Он здесь, он вас ждет.
пригласите его прямо, ну, сейчас же. Фред кричит в окно, которое выходит на площадь. Месье Дюмон, заходите, пожалуйста. Да, смотрите, это классная фраза «si vous voulez bien». Это очень вежливая версия, сказать «сделайте что-нибудь», да? Est-ce que tu veux bien m'aider? Pourrais-tu... Si tu veux bien, lave la vaisselle. Вот это вот, у меня все время дети ржут, потому что у меня свекровь только так и разговаривает. Она говорит, Louise, tu veux bien mettre la table? Она все время говорит, non, je veux pas, mais je peux pas lui dire que je veux pas. Но фраза реально неприятная, потому что, конечно, так ты хочешь сказать, нет, не хочу я помочь. Ну, то есть, ладно, знаешь, когда просто говорят, помоги мне, да, ну, как бы, а тут ты хочешь мне помочь, да нет. Но это вот, да, имейте в виду очень вежливая форма. Если здесь... Дидонг, я все время забываю, скажите на милость? Да, или, да, ну, скажи на милость, да. Его участок как раз прямо в центре деревни, и у него на участке источник. Не беспокойтесь, он не знает все кисаву. Ну, не знает его стоимость. Ну, чего это стоит? Да. В этот момент открывается дверь, и старый Матьё Дюмон появляется, входит. Появляется, да, давай дальше читать. Très heureux de vous rencontrer. Il mène Mathieu devant... Ой, сори, у меня тут выскочило и закрыло. Il mène Mathieu devant le bureau et le font s'asseoir. Fred tend une plume à Mathieu qui a tiré ses lunettes de la poche. Vous n'avez qu'à signer ici. Je n'ai qu'à signer là. C'est entendu. Je signerai le papier quand j'en aurai parlé à Toine, mon fils. Je ne veux pas vendre ma propriété sans cela. Ce ne serait pas honnête. Mais pour le moment, il est dans la montagne, il garde les moutons. Je ne le verrai pas avant la fin de l'été. Окей, Наташа, переводим. На самом деле там немножко не так было. Его еще водитель оскорбил, проезжая мимо, когда они ехали на машине. Он сказал, сначала я типа вашего водителя хочу увидеть, он у вас очень грубый, и типа дать ему пинка под зад. Вот они с этим водителем еще там геморроились. Ну, не важно. Так, а Наташа, переведем. Так, он как бы заводит Матьё за стол и садится напротив. Не, его сажает. Его сажает. Да? И сажает. Подводит его к столу и сажает. Фред... То он что-то протягивает. Протягивает ему... плюм это что такое? Перо. Окей. Точно. Стилоплюма, они, кстати, до сих пор говорят стилобия, да, это шариковые ручки, стилоплюма. Они же любители писать перьевыми ручками. Значит, Фред протягивает ему перо и протягивает Матьё, который достает свои очки из кармана. Вам всего лишь нужно подписать здесь. Мне всего лишь нужно подписать здесь. Это подождет. Не, с это понятно. Это понятно. Это понятно. Я подпишу бумаги только тогда, когда я о них поговорю с Туаном. Ну, об этом, да, здесь скорее не о бумагах, а просто об этом. Когда я об этом поговорю с Туаном, моим сыном. А я не могу продать свой участок без этого. Это будет нечестно. Но на данный момент он в горах пасет овец, и я не увижу его до конца лета. До конца лета, окей, читай дальше. Quatrième tableau, surmontons les difficultés.
un hélicoptère dans lequel ont pris place Fred et le maire de Cabos s'envole de l'aérodrome et prend la direction de la montagne. Bientôt, il en survole les sommets et descend vers un plateau où Tuan du Mont garde son troupeau. Les moutons effrayés par le bruit s'enfuient. L'hélicoptère s'approche de Tuan qui se croyant attaqué court vers un abri. L'hélicoptère se pose. Le maire et Fred mettent pied à terre. Le maire appelle Tuan. Tuan et un autre berger sortent de l'abri. La frayeur de Tuan se dissipe quand il reconnaît le maire. Il court à sa rencontre. Окей, остановимся и на переводе. А вот как вы табло переводили? Картина четвертая? Четвертая картина, да. Сцена. А surmonter? Surmonter une difficulté – это преодолеть препятствие. Преодолеваем препятствия. Вертолет, в котором заняли места Фред и мэр Кабоса, взлетел с аэродрома и взял направление на горы. Вскоре он опускается на... Ой, нет, подожди, descend это потом. Сначала он над вершинами, пролетает над вершинами и опускается на равнину, на высоте, где Туан дю Монт пасет свою трупу, это стадо. Трубу это стадо, да. Овцы, испуганные шумом, разбегаются. Вертолет... он, короче, дебильный тоже вот снято. Вертолет гонялся там за этим Туаном, распугивая бедных овец. Видимо, поэтому они пишут, вертолет приближается к Туану, который думает, что его атакуют, и бежит в избушку. Да, только абри это вообще, здесь непонятно, ты, может, просто видишь избушку, абри это вообще какое-то укрытие. Почему, если вы знаете, на написано, знаете слово sans-abri, бомжей так называют, да, sans-abri. Вертолет останавливается, мэр и Фред сходят на землю, и мэр зовет Туана. Туан и второй пастух выходят из своего укрытия, и страх Туана проходит, когда он узнает мэра. Он бежит ему навстречу. Vous pouvez dire que vous m'avez fait peur. On est venu te dire bonjour, Tuan. Bonjour, mon cher Tuan. Je suis enchantée de vous rencontrer. Омер, il ressemble à son père. Там, кстати, да, один актер играл всех троих, и отца, и сына, и второго сына. C'est un ami de votre père. Et figurez-vous, mon cher Tuan, que ce bon papa désire vous parler. C'est vrai qu'il dit? Tu peux le croire. Est-ce que ça ne vous amuserait pas de monter dans notre machine? Moi, monter là-dedans? Moi, ça me plairait bien. Il est tout surpris de cette amabilité. Il a confiance. Il ne se méfie pas. Il croit tout ce qu'on lui dit.
L'hélicoptère reprend son vol. Toine est ravi. En quelques instants, il sera transporté dans la vallée et déposé devant la maison familiale. Ну, остановимся. Наташа, давай переведем. Так. Вы можете мне сказать, что вас так испугало? Не, вы можете сказать, что вы мне все-таки... Да, считайте, вы меня напугали, вот что имеется в виду. Считайте, что вы меня напугали. Мы как бы пришли просто поздороваться с вами, Туан. Добрый день, мой дорогой Туан. Я очень рад вас встретить. Я обращаюсь к мэру. Он очень похож на своего отца. Это друг вашего отца. И, как вы могли догадаться, мой дорогой Туан... Представьте себе, мой дорогой Туан, что ваш дорогой папа хочет с вами поговорить. Это правда, то, что он сказал? Ты можешь ему верить. Так. И это вас... Ну, не позабавит ли вас? Как еще? Позабавить. Не развлечет ли вас? И не развлечет ли это вас спуститься... Подняться. Монте это же подняться, да? Монте это подняться, да. А почему он... Ну, имеется в виду сесть в эту машину, да? Типа сесть в нашу машину, окей. Я сесть туда, это мне не очень нравится. Нет, это мне очень нравится. Удивленный этим... Любезностью. Этой любезностью. Он уверен. Нет, конфианс, это уверенность, да? Окей. Сори, мне надо бежать. Меня отгоняют из переговорки. Пересказываешь. До самого конца. До самого конца. Ага. Все, супер, пока. Спасибо. Ага, Наташа, давай тогда сделаем. Значит, он уверен, и... А что такое мефие? Мефие – это не доверять. Но он ни в чем он доверяет. Он доверяет. Он думает... Нет. Он верит всему, что ему говорят. Да. Так, вертолет снова как бы поднялся в воздух. Туан рад. Через несколько, через некоторое мгновение он будет перенесен в долину и окажется перед родительским домом. Отлично. Ну, да, делаем, дочитываешь, уже там осталось чуть-чуть. Дело да, полностью. Окей, все, тогда до вторника. Да. Все, пока-пока, спасибо, уикенда. Салют. Salut.